हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शेप्स के नेम, उसको ड्रॉ करना, उसको कलर करना। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको शेप्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले कलर्स नेम। येलो कलर, ब्लैक कलर, green color, blue color, red color, pink color. सर्कल ड्रा करेंगे। Circle, pink color, pink color, circle. Pink color, circle, triangle, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल, ग्रीन कलर, green color, green color, triangle, square, square, blue color, square, pentagon, pentagon, red color, pentagon, heart, heart, yellow color, heart, star,
Star. Pink color. Pink color. Star. दोबारा से पढ़ लेते हैं. Circle, triangle, square, pentagon, heart, star. जो हमने कलर यूज किए हैं हम वो देखेंगे. पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर. प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू बच्चों, बाय बाय.